tayo ng Minds Game ng Phoenix Game, guys. So, tinan nyo magkano pera ko. Magkano to? 646. O, tinan natin kung magkano abutin natin. O, saan tayo, ma? Gitna! Gitna! Ay! Magkano na? 123. 123 na, guys. O, saan pa, Gelay? Una. Unahan. Oh my God, kinakabahan ako, guys. O, unahan na, unahan. Ay! Magkano na? 154. Biruin nyo, guys. 2 pindot lang, guys. 54 agad yung kinita ko. O, isa ma. Mama, saan? Dulo. Dulo. Cash out na! Tingnan nyo, ah. 3 pindot lang, guys. Dumoble agad yung taya ko. Tignan mo, cash out na natin to, guys. Yung pera ko, guys, 738 na mga Lodi Kicks. At saan nyo makikita yan, guys? Sa Phoenix Game nyo lang makita yan, guys. Kaya mag-register na kayo at maglaro sa ating Phoenix Game, mga Lodi Kicks. Nasa baba lang yan, guys. Pilitin nyo na yung link natin. Babu!